সকলকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সকলেই একমত হয়েছেন, কোনো দ্বিমত হয়নি, একমত হয়েছেন যে আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইনশাল্লাহ অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে সমাবেশ হবে এবং মোদি সরকার ওয়াকফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধেই এই সমাবেশ হবে। আমরা সবাই একমত হতে পেরেছি এবং আমাদের মধ্যে যে বিভ্রান্ত আমরা কাল থেকে হচ্ছিলাম সেটা কেটে গিয়েছে, ভুল বোঝাবুঝি কেটে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এবং পুরো রাজ্য জুড়ে যে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা প্রস্তুতি বহাল রাখুন। আমাদের হজরতরা আমাদের কিছু মাসোয়ারা দিয়েছেন যে যারা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আসবেন তারা স্লোগান দিতে দিতে আসবেন না, অনুগ্রহ করে তারা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ছাড়া অন্য কোনো ফ্ল্যাগ সেখানে নিয়ে আসবেন না, সবাই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ নিয়ে আসবেন। যদি প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসেন তাহলে যে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসবেন সেটা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট রিজেক্ট করার দাবি জানিয়ে এটা নিয়ে আসবেন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুমতির জন্যে ইতিমধ্যে আমরা আর্মির কাছে অনুমতি চেয়েছি। আর্মি আমাদের অনুমতিপত্র দেওয়ার জন্য আমাদের আবেদনপত্র অ্যাকসেপ্ট করেছেন, সেটাকে রিসিভ করে দিয়েছেন। কিছু শর্ত কোর্ট থেকে এপিডেভিট করে দিতে বলেছিলেন, আমরা সেটাও ইতিমধ্যে আমরা আর্মির কাছে দিয়েছি এবং রাজ্য পুলিশের, কলকাতা পুলিশের যে হেডকোয়ার্টার, জয়েন্ট কমিশনার হেডকোয়ার্টার, সেখানেও আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের মিটিংয়ের আবেদনপত্র আমরা জমা দিয়েছি। ফলে আমরা বিশ্বাস করছি, আমরা আশা করছি যে আমাদের প্রোগ্রামের যা যা প্রাথমিক করণীয় আমরা সব করেছি, ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম হবে এবং এটা কেন্দ্রের যে মোদি সরকার যে কালা কানুন করেছেন তার বিরুদ্ধেই এই প্রোগ্রাম হবে। এ নিয়ে অন্য কোনোভাবে যেন আমরা বিভ্রান্ত না ছড়াই। সাদব ভাইকে দেন, তারপর কাসিম সাহেব বলুন। ঠিক আছে, প্রোগ্রাম চল রা লাইভ চলছে। আসসালামু আলাইকুম। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড 26 তারিখে যে ডাক দিয়েছেন আমরা সবাই সমর্থন করেছি এবং ফুরফুরা শরীফের আমরা পীর সাহেব পীরজাদারও আমরা সমর্থন করেছি। বাংলার অলিতে গলিতে যেসব বাঙালি আছেন বা বিহারি বা আমাদের যারা অন্যান্য মাঝহাবে যারা আছেন সবাইকে একত্রিত হয়ে আমাদের কলকাতায় ব্রিগেডের সমাবেশে আসতে হবে। এই প্রতিবাদটা হলো আমাদের যে দাবি, মোদি সরকারের যে আইন তৈরি করেছে এই আইনের প্রতিবাদে আমরা কলকাতায় আসব। যারা আসবো শান্ত পরিবেশে আসব, শান্ত পরিবেশে আমরা বাড়ি ফিরে যাব। এটা মাথায় রাখবেন, এই আন্দোলনটা আমাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হবে। আর এই আন্দোলনটা আজকে শুধু 26 তারিখ নয়, আমাদের লাগাতার করতে হবে। आगामी दिन इंशाल्लाह हम लोग भी दिल्ली जाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। वहाँ पे जाके हम लोग भी बैठेंगे, वहाँ बैठे हम लोग আমরা প্রতিবাদ করব, আন্দোলন করব ইনশাল্লাহ। অতএব 26 তারিখে আপনারা সবাই আসবেন, সুষ্ঠু অবস্থায় আসবেন, সুষ্ঠু অবস্থায় বাড়ি যাবেন ইনশাল্লাহ। ভাইজান আমি একটুখানি এই जो আচ্ছা দিল্লি আজকে हम लोग দিল্লিতে গেছে সব, আলহামদুলিল্লাহ দিল্লিতে সব গেছে। আমাদের মধ্যে পেয়েছি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ এবং মৌলানা ফজলে রহিম মুজাদ্দিদি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। এবং কালকে একটি যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল 26 তারিখের প্রোগ্রাম নিয়ে, সেটা আলহামদুলিল্লাহ কেটে গেছে। যা ভুল বুঝাবুঝি ছিল আমরা ওটা দূর করে নিয়েছি এবং ইনশাআল্লাহ 26 তারিখে বড় লেভেলের প্রোগ্রাম হবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো যে কোনো বিভ্রান্তিতে না গিয়ে আগামী 26 তারিখের প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য আপনারা সবাই মাঠে নেমে পড়ুন এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড যে গাইডলাইন্স দিয়েছে ওই গাইডলাইন্সকে ফলো করে ইনশাআল্লাহ এই প্রোগ্রাম হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাইজান আমরা একটু যাচ্ছি দিল্লিতে, সব बात तो हो गई।
अभी और लोग मुस्लिम पर्सनली हैं सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कहेंगे और क्या? काफी है कि भाई सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, इसी पर कोई बात नहीं, एक आध सवाल कर लीजिएगा, पहले ही बात पूरी कर लीजिए, ये बात पूरी कर लीजिए। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সবাই জানেন যে গত 10ই এপ্রিল আমরা কলকাতাতে বসে মুসলিম পার্সোনাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতৃত্বে একটা কনভেনর কমিটি তৈরি হয় এবং সেই কমিটির নেতৃত্বে আগামী 26শে এপ্রিল আমরা কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যে সমাবেশের ডাক দিয়েছিলাম তার প্রস্তুতি পূর্ণমাত্রায় একেবারে রানিং চলছিল। বিশেষ কারণে কোনো একটা কারণে হয়তো হঠাৎ গতকালকে আমরা একটু ধাক্কা খেয়েছি, সেটা বুঝপাড়ে নিজেদের ভিতরে হয়তো অসুবিধা হয়েছে। আজকে আমাদের সামনে দেখছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের একেবারে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা তারা আছেন, হজরতও রয়েছেন, আমরা সবাই আছি। এ ব্যাপারটায় কোনো রকমের নতুন কোনো গুজব ছড়ানোর প্রয়োজন নেই, কোনো রকম সন্দেহ করবার জায়গা নেই, কোনো রকমের দ্বিচারিতার কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন নেই। সুতরাং যারা সোশ্যাল মিডিয়া একে অপরকে এই সমস্ত ব্যাপারে বিষোদ্গার করছেন, আমি প্রত্যেকটা ভাই বন্ধু মুরব্বীদের কাছে খুব করজোরে নিবেদন করছি, কোনো একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনো রকমের বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে না যে 26শে এপ্রিল এই সমাবেশ আমরা সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে কিভাবে সফল করব সেই ব্যাপারে সবাইকে পরামর্শ দিতে এবং সবাইকে প্রচার প্রসার করতে অনুরোধ করছি। কলকাতাতে যারা আছেন আমরা খুব শিগগিরই এই ব্যাপারটা টোটাল কিভাবে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়াগুলো কারা মেনটেন্যান্স করবে, স্বেচ্ছাসেবক কারা থাকবে, মাঠের চারপাশে কারা থাকবে, কলকাতার সমস্ত রাস্তাগুলোতে কোন দিক দিয়ে কী ধরনের মানুষ আসবে, স্টেশনগুলোতে কারা থাকবে, এই সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ে কলকাতার আমাদের পার্সোনাল ল বোর্ডের যে সমস্ত অর্গানাইজার लोगों ने 26 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम का जो प्रोग्राम तय किया था उसके लिए मशवरे की मजलिस मुनक़िद हुई। इसमें मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कासिम साहब फुरफुरा शरीफ और उस खानकाह के और दूसरे बुज़ुर्ग हजरात और जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं कलकत्ते की, देवबंद का हल्का, हमारे अहले सुन्नत वल जमात का हल्का, जमात अहले हदीस, जमीयत उलमा, तमाम हल्कों के बुज़ुर्ग इस मीटिंग में तशरीफ़ फरमा हैं। इससे पहले एक ऐलान ये हुआ था कि ये जो 26 का प्रोग्राम है उसको मौखर करने के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में गौर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जब हम सब लोगों ने मिलकर हालात का जायज़ा लिया, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों से हालात मालूम किए, उनके जज्बात से भी हम लोग वाकिफ़ हुए, तो अब सब लोगों की ये मुत्तफ़क़ा राय है कि जैसा कि शुरू में ऐलान हुआ था 26 अप्रैल को इंशाअल्लाह ये इजलास होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदान का क्या नाम है, ब्रिगेड ग्राउंड में इंशाअल्लाह ये ऐलान होगा। हज़रत मौलाना क़ारी फजलुर रहमान साहब ही इस प्रोग्राम के कन्वेनर होंगे और जो लोग जॉइंट कन्वेनर मुकर्रर हुए थे वो सब जॉइंट कन्वेनर की हैसियत से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम देंगे। अब हम लोगों की तमाम मुसलमाना ने मगरबी बंगाल से 2 बातों की दरख्वास्त है। एक तो वो इस इजलास को कामयाब करें और इसके लिए जो वसाइल मतलूब हैं उनको फराहम करने की कोशिश करें, और दूसरे हर हाल में अमन व अमान को कायम रखते हुए, इश्तिआल से बचते हुए, सुलह आश्ती के माहौल में हम लोग इस प्रोग्राम को करें। वक्फ के मसले की मुसलमानों की नज़र में क्या अहमियत है हम इसको भी ज़ाहिर करें, और हम अपने अमल से ये बात भी वाज़ेह करें कि हमारी लड़ाई बिरादरान वतन से या किसी फ़िरक़े से नहीं है। हमारा इख्तलाफ मरकज़ी हुकूमत ने इस वक्त जो कानून बनाया है उस कानून से है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे दीन में भी मुदाखलत है और साथ ही साथ ये कानून दस्तूर को भी मुतासिर करता है, संविधान के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला
इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए और इसको मुफीद और नतीजा खेज बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अभी ये मौलाना को लगाइए। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी जी अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब दमत बरकातहू अभी इस 26 अप्रैल में जो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में जो प्रोग्राम होने वाला है उस सिलसिले पर बयान दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद, बिल के पास होने के बाद जो वक्फ एक्ट बन गया है, उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाजी प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में और उसके मशवरे से हो रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी इस सूबे मगरबी बंगाल के अंदर भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम तमाम मिली तंजीमों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान से मुशावरत के बाद में 26 तारीख़ को, अप्रैल की 26 तारीख़ को ये प्रोग्राम कलकत्ता में होना तय पाया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और इस बात की भी कोशिश करेंगे कि यह प्रोग्राम अच्छे पैमाने पर हो, ज़्यादा में ज़्यादा लोग शरीक हों और पुरअमन तरीके पर इस प्रोग्राम को करना है। और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वो पुरअमन अंदाज में प्रोग्राम हुए हैं। तो उसका जो गाइडलाइन है वो हमारे तमाम साथियों को दे दी गई है। उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। और ये मैं तमाम सूबे के तमाम ज़िम्मेदारों और तमाम मिली तंजीमों के नुमाइंदगान और उनके ज़िम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि वो इस मामले में भरपूर हिस्सा लें और इस तहरीक को और इस एहतजाज को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। कारी साहब को जरूरी एक मिनट आज 16 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी और उसके जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब तशरीफ लाए हैं। और आज की यहाँ मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों हजरात ने बयान दिए हैं 26 तारीख के प्रोग्राम के सिलसिले में। इससे पहले जो ऐलान किया गया था उसमें तरमीम करते हुए और उसी प्रोग्राम को मजबूत बनाते हुए जनाब सदर ने उसकी तौसीक़ की कि वो प्रोग्राम 26 तारीख ही को मुतय्यन जगह पर ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही खुशखबरी है बड़ी। लोगों में जो एक मायूसी पैदा हुई थी आज हज़रत सदर मोहतरम के बयान से और जनरल सेक्रेटरी साहब के बयान से वो तशवीश दूर हो गई। अब ये है कि हम लोगों को इस सिलसिले में पूरे अमानतदारी के साथ काम करना होगा ताकि किसी तरह से कोई बदअमनी, किसी तरह की कोई ऐसी बात न हो कि जिसमें लोग परेशान हों या उनको इस सिलसिले में कोई ख़दशा हुआ हो। तो जाहिर है कि हम सब जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं और हर एक जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने हल्के में
इसकी खूब से खूब इशाअत करें। उसी तौर पर जो गाइडलाइन दी गई है हम लोगों को, उस गाइडलाइन पर हम लोगों को अमल करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब किन से कहा आपने बात कराना को? बंगाल में कमरुद्दीन भाई बोल रहे हैं, उसके बाद कासिम भाई भी, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर। अब ये क्वेश्चन आंसर की क्या जरूरत नहीं है उसकी। आप क्या नाम था जी? कमरुज़्ज़मान साहब। जब कमरुज़्ज़मान साहब का और आपका हजरत का बयान क्या जरूरत है सवाल जवाब? हो गई बात, इतनी सी बात थी, कोई लंबी बात हो रही है। चलिए आप पहले इन दोनों का बयान सुन लीजिए। चलिए कासिम साहब, ये कमरुज़्ज़मान साहब আসসালামু আলাইকুম। বলেন না। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সর্বভারতীয় শ্রদ্ধেয় সভাপতি হজরত মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী সাহেব और জেনারেল সেক্রেটারি হজরত মৌলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দেদি সাহেব, তাদের উপস্থিতিতে আজকে এই প্রোগ্রামের উপরে যে সমস্ত কনভেনার এবং জয়েন্ট কনভেনার ছিলেন